बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। 7 IPPs की हुकूमत को बिजली सस्ती और 11 अरब से ज़ायद का सरचार्ज माफ़ करने की मशरूत पेशकश। CPPA ने कहा है कि नेपरा से मंजूरी चाहिए होगी और नेपरा के सामने CPPA ने IPPs की दरख्वास्त की हिमायत की है। नेपरा के सामने एक मुश्तरका टैरिफ नजरसानी की दरख्वास्त में IPPs के नुमाइंदों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ईंधन और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के मद में लागत की वसूली पहले ही तय हो चुकी है, लिहाजा रेगुलेटर से दरख्वास्त है कि वो अज़ खुद कार्रवाइयाँ और तहकीकात ख़त्म करे। इन IPPs में से एक के नुमाइंदे ने कहा है कि इनके टैरिफ में नजरसानी की दरख्वास्त इस शर्त के साथ मशरूत है कि इनके खिलाफ तमाम कानूनी मुकदमात वापस ले लिए जाएं। हमारी दरख्वास्त तमाम केसेस के खात्मे से मशरूत है। नुमाइंदे ने कहा है कि मजीद ये बताया कि उन्होंने नेपरा की जानिब से जारी करदा तमाम नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। इसी तरह एक और कंपनी के नुमाइंदे ने भी अपने इदारे के खिलाफ अज़ खुद कार्रवाइयों के खात्मे का मुतालबा किया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने KP हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला के सिक्योरिटी सेल ने सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को खत अरसाल कर दिया। खत के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी सेल गैर मुल्कियों का डैशबोर्ड अपडेट कर रहा है। सूबे में गैर तालीम अफगान तलबा की तफसील 27 मार्च तक अरसाल की जाए। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को वापस भेजने का फैसला किया था, जिनके इनखला में 7 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बशिंदों की कुल तादाद 8,76,000 से तजावज़ कर गई, जबकि वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है और इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। UN मिशन के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठाया और पायदार अमन के क़याम के लिए सलामती कौंसिल पर तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हल करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने सलामती कौंसिल में मुनक़िदा खुली बहस में खिताब करते हुए कहा कि मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है, इसका मुनसफाना और हतमी हल बाकी है। तारिक फ़ातमी ने कहा है कि कश्मीरी अवाम से इस्तवाब राय के जरिए हक खुदरादियत के हसूल का वादा किया गया था। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम के इस हक को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल तनाज़ा के मुनसफाना और देर पा हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए इक़दाम करे। तारिक फ़ातमी ने खिताब में शुरका को बताया है कि पाकिस्तान सबसे तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान अमन कायम करने वाले कमीशन का बानी रुकन भी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा इंतकाल कर गई। अल्लाह बारी ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और इन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक है। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहुमा के लिए बुलंद दर्जात की दुआ भी की। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आर्मी चीफ की वालिदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि माँ जैसी शफीक और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत यकीनन बड़ा सदमा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अल्लाह करीम मरहुमा के कामिल मग़फ़िरत फरमाकर आला इल्म में मुकाम अता फरमाए और अल्लाह करीम जनरल आसिम मुनीर इनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करते हुए मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इज़हार हमदर्दी किया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफारती अमले समेत तीनों मसला अफवाज के अफसरान और कम्युनिटी अफराद ने शिरकत की। देखिए रियाद से आबिश शमोजान की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाद में सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने परचम कुशाई की और तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारे इस्लाफ की गैर मुतज़लज़ल जदोजहद के नतीजे में एक पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। हर साल 23 मार्च को हमें अपने मुल्क के सफ़र पर इज्तिमाई तौर पर गौर करने, अपने माजी के तजुर्बात से सबक हासिल करने और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए जदोजहद करने का पुख्ता अहद करने का मौका मिलता है। सफीर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि पूरी कौम को कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक ईमान, इत्तेहाद और
اور نظم کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان وہ شناخت ہے جو ہم نے بے پناہ قربانیوں کے ذریعے بنائی ہے۔ آج ہمیں ایک قوم کے طور پر متحد ہو کر اس کے دفاع اور تحفظ کا عہد کرنا ہوگا۔ عابد شمون چاند، چیف رپورٹر، پکی خبر، سعودی عرب۔ سعودی عرب میں پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کی جانب سے معروف سینئر صحافی پکی خبر کے چیف رپورٹر عابد شمون چاند کے اعزاز میں پروقار افطار ڈنر تقریب منعقد کی گئی، جس میں مختلف مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں عبدالستار نیازی کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب میں پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کی جانب سے معروف سینئر صحافی پکی خبر کے چیف رپورٹر عابد شمون چاند کے اعزاز میں پروقار افطار ڈنر تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ارشد محمود تبسم کا کہنا تھا کہ عابد شمون چاند نے اعلیٰ بیلوس غیر جانبدار اور مثبت صحافت کے ذریعے اپنی پہچان بنائی اور ذوق جستجو جدت پسندی کی وجہ سے غیر معمولی مقبولیت حاصل کی۔ عابد شمون چاند آج کل کے صحافیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں میں صحافت کا ایک بڑا نام اور میرے پیارے دوست آج 2 سال کے بعد ریاض تشریف لے کے آئے اور ملک عرفان صاحب نے ان کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ اگر ہم جنون کہیں تو صحافت کا جنون اگر میں کسی میں دیکھا ہے، پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کا جو ہے نا جنون دیکھا ہے تو وہ عابد شمون چاند صاحب ہیں، جو بڑا نام ہے اوورسیز کمیونٹی کی صحافت میں۔ آج 2 سال کے بعد ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑی دل کو تسلی ہوئی۔ وہ میرے بہترین دوستوں میں ہے، بڑی نفیس شخصیت، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں اور صحافت کا جنون کی حد تک عشق ہے ان کو۔ تو آج ان کے ساتھ ملاقات ہوئی افطار ڈنر پہ۔ میں جناب ملک عرفان صاحب اور عابد شمون چاند صاحب کو ان کو ویلکم کرتا ہوں اور ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عابد شمون چاند کا کہنا تھا کہ ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنی قلم، اعلیٰ اخلاق اور مثالی کردار سے پاکستان کا وقار بلند کریں۔ صحافی برادری قلم کے ذریعے سماجی، ادبی اور علمی شعور بلند کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ میڈیا فورم کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہم جیسے ہمارا وتیرہ رہا ہے پہلے بھی کہ ہم انشاءاللہ کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے، کمیونٹی کے لیے بے لوث خدمت کریں گے اور کمیونٹی کے لیے جو بھی ہم سے بلا تفریق ہم انشاءاللہ کسی بھی پروگرام کی جو ہے وہ کوریج کریں گے۔ تو پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کا مشن ہی یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کریں اور پاکستان کا وقار بلند کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کے تمام دوست اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اسی چیز کو فوکس کریں گے کہ ہم نے صرف کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے، وہ بھی بے لوث اور بلا تفریق۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہمارا گروپ جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم تمام ساتھیوں کو زور قلم ہوتے ہیں۔ تقریب سے ملک عرفان علی، ملک ناظم علی، عبداللہ ملک، عبدالرحمان اور دیگر نے بھی عابد شمون چاند کی صحافتی خدمات کو سراہا۔ جی، میں سب سے پہلے پاک یونائیٹڈ میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں اور گروپ کا حصہ ہیں، ان کی میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہت زیادہ کہ آج انہوں نے میرے گھر میں آئے، میں نے افطار پارٹی کی تھی۔ عابد شمون صاحب جو ہم سے دور چلے گئے تھے، 1-1.5 سال کے بعد وہ تشریف لائے ہیں۔ جیسا کہ ریاض کمیونٹی میں جتنے پاکستانی اوورسیز بستے ہیں سب کو پتہ ہے کہ جناب عابد شمون چاند صاحب جو کہ چیئرمین پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کے ہیں، یہ عرصہ دراز سے ہم سے بہت دور چلے گئے تھے۔ تو ماشاءاللہ 1.5-2 سال بعد یہ واپس آج ریاض آئے ہیں، تو ہم نے ان کو تہ دل سے خوش آمدید کا ہے ریاض میں۔ دنیا بھر کی طرح قونصلیٹ جنرل مانچسٹر میں بھی 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے پرچم کشائی کی سادہ اور پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی نثار، برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ محمد افضل خان کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف UK راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر کی طرح قونصلیٹ جنرل مانچسٹر میں بھی 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے پرچم کشائی کی سادہ اور پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی نیاد برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ محمد افضل خان کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر طارق وزیر اور ممبر آف پارلیمنٹ محمد افضل خان نے پاکستان کے قومی ترانے کی دھن میں سبز ہلالی پرچم کو فضا میں لہرایا۔
जिंदाबाद। इस मौका पर कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मिसबा नौरीन और कमर्शियल ट्रेड वेलफेयर अताशी अवैस हुसैन फारूकी ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के पैगामात पढ़कर सुनाए। In today's world, Pakistan has to navigate complex realities, tackle economic pressures, and pursue sustainable development. At the same time, we continue to confront the menace of terrorism, which our brave armed forces are making immense sacrifices in the face of. Yet, we also possess the potential to overcome these challenges and emerge stronger. The spirit of Pakistan resolution reminds us that unity, faith and discipline should be our guiding principles for success. We should focus on strengthening national security, revitalizing the economy, advancing agriculture, ensuring energy security, and creating opportunities for our youth. We must invest in healthcare and social welfare so no Pakistani is left behind. मीडिया से बात करते हुए कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर तारक वजीर, मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी मिसबा नौरीन, कमर्शियल अताशी अवैस हुसैन फारूकी, पासपोर्ट इमिग्रेशन इंचार्ज आसमा सदफ, काउंसलर शहबाज सरवर, काउंसलर नहीम चौहान और अदील चौधरी का इस दिन की मुनासबत से कहना था कि 23 मार्च 1940 के दिन लाहौर के मंटो पार्क में मंजूर होने वाली करारदाद पाकिस्तान के नतीजे में 7 साल बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का वजूद में आना बर्रे सगीर के मुसलमानों का वो ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। एज़ यूजुअल आज बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम 23 मार्च का एज काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान और यहाँ काउंसलेट पे हुआ है, जिसमें हमारी कम्युनिटी के मुख्तलिफ सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन भी हुई है। एज़ यूजुअल जो ऐद किया जाता है कि पाकिस्तान के लिए हम हर कोशिश करेंगे बेहतर करने के लिए, और यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो मैसेज यही रहा है कि बरतानिया हमारा मुल्क है, इसमें हमने अपने आप को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है और फिर बरतानिया और पाकिस्तान के तल्लुकात को मजबूत करना है। तो ये सेंट्रल मैसेज है। आज जो का दिन है ये बेसिकली ये नहीं सिर्फ होस्ट करता कि जो डिफ़िकल्टीज़ पाकिस्तानी वो फोर फादर्स या फोर मदर्स गुजरी हैं, बट इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस दैट वी नीड टू कंटिन्यू असिस्टिंग एंड हेल्पिंग पाकिस्तान। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम यहाँ पे रहते हैं, हमारी तवज्जो जब हॉलीडेज़ पे जाते हैं, टूरिज़म करते हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ भी होना चाहिए। तो ये मैसेज मैं समझता हूँ कि वी नीड टू कंटिन्यू इट। जो सैक्रिफाइस पहले हुई हैं वो हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें और पाकिस्तान की मदद करते रहें। सबसे पहले तो सब पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं 23 मार्च के मौके पे पाकिस्तान का कौमी दिन मुबारक हो। हम यही मैसेज देते हैं हर साल कि हमें एज ए नेशन बाहर हों पाकिस्तान से या पाकिस्तान में हों, एक यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए। इस दिन के मौके पे तजदीद अहद करनी चाहिए हमें कि पाकिस्तान की तरक्की में हम अपना छोटा छोटा हिस्सा डालेंगे, जैसे भी हालात हों, लेकिन मुल्क तो हमारा है। तो इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं उन मुल्कों में अच्छी प्रोडक्टिव सिटीजन्स बने ताकि पाकिस्तान उनसे फ़ायदा ले। सबको एक बार फिर पाकिस्तान का नेशनल डे मुबारक। आज 23 मार्च का दिन मनाया गया है काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक ऐसा मुल्क बनाने के लिए आज भी हमें कोशिश करनी चाहिए जिसके लिए हमने 23 मार्च 1940 को अहद किया था। और सब जो कायदीन थे वो एक ऐसा मुल्क लेना चाह रहे थे कि जहाँ पर सब लोगों को इक्वल मौके हासिल हों, जहाँ वो स्ट्रगल कर सकें अपनी इकोनॉमिक बेहतरी के लिए, अपनी इस्लाम के असूलों के हिसाब से। तो ये दिन हमें इस चीज़ की याद दिलाता है। आज पाकिस्तान नेशनल डे है। मैं सारे अपने पाकिस्तान बहन भाइयों को इसकी मुबारकबाद दूंगा। पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, मगर हम यहाँ मैनचेस्टर में हम सब की यही ख्वाहिश है कि हम दोबारा PIA की फ़्लाइट्स जो है यहाँ से शुरू हों और हम देखें। तो उसके लिए वो लुकिंग फॉरवर्ड टू, और बहुत खुशी होगी मैनचेस्टर में रहने वालों को अगर वो दोबारा शुरू हो जाएगी। तो मैनचेस्टर से तमाम अहले वतन को 23 मार्च पाकिस्तान नेशनल डे बहुत बहुत मुबारक हो। इस मौके की मुनासबत पे एक पैगाम मैं देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी वो तमाम हजरात जो UK में रह रहे हैं
उन तमाम लोगों को एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हमारे कौंसल जनरल ने भी आज दिया कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि एक यूके सिटीज़न होकर भी हमें अपने तमाम फ़राइज़ का एक अच्छे शहरी होने का सबूत देना है। पाकिस्तान अगर चंद दुश्वारियों से आज गुज़र रहा है तो इसमें बेसिक हमारा जो रद्द-ए-अमल रहना चाहिए वो ये है कि हम अपनी यूनिटी, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करें और पाकिस्तान की खिदमत में दिन रात अपनी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो देते रहें। जी, मंटो पार्क में 23 मार्च 1940 को जो ख्वाब देखा गया था उसकी ताबीर 7 साल बाद 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान की शक्ल में हमें मिली और उसी स्पिरिट में आज मैनचेस्टर में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया और जो दिलों को वलवले जो हम बढ़ गए माशाल्लाह। आज का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि यही वो ख़ास दिन है जहाँ पे जो है हमारे मुसलमानाने हिंद ने अपनी डायरेक्शन सही की और उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें मुत्तहदा हिंदुस्तान में सब दूसरे जो है हिंदुओं के साथ मिल के नहीं रहना बल्कि हमें अपने लिए एक अलहदा मुल्क बनाना है जहाँ पे हम अपनी मजहबी रसूमात और अपनी रवायात और अपने मज़हब को बहुत आज़ादी के साथ फॉलो कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुसलमानों ने अपनी डायरेक्शन सही की और इसके नतीजे में शबाना रोज़ मेहनत और कंसर्टेड एफर्ट से हमें पाकिस्तान नसीब हुआ। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे। 23 मार्च 1940 का दिन जिसकी बदौलत ठीक 7 साल के बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया और तब से लेकर आज तक हर साल इस दिन को बड़ी शयान शान तरीके से मनाया जाता है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, यूके। बरतानवी डेप्टी वज़ीर-ए-आज़म एंजेला रेनर की मैनचेस्टर में इफ्तार डिनर में शिरकत। इफ्तार डिनर के शुरका से अपने खिताब में एंजेला रेनर का कहना था कि बरतानिया की तरक्की में मुसलमान कम्युनिटी के किरदार पर हमें फ़ख्र है जो हर शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनका कहना था कि रमज़ान मुबारक के महीने में हर मुसलमान फैमिली औसतन 700 पाउंड अतिया करती है जो लायक तहसीन है। लेबर पार्टी अवाम के लिए काम करने में मसरूफ़ अमल है और अगले माह से तनख्वाहों में भी इजाफा हो जाएगा जिससे कई मिलियन वर्कर्स मुस्तफीद होंगे। यौम पाकिस्तान के तवल से मुस्लिम लीग नून इंटरनेशनल अफेयर्स के ज़ेर एहतमाम बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें 37 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत करके अपनी पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस का आगाज मेयर शम्स ने जापान से इत्तलात इकलाम पाक से किया जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के सेक्रेटरी जनरल राजा अबू बकर अफंदी ने नातिया इशहार पढ़े। वाइस चेयरमैन ओपीसी पंजाब बैरिस्टर अमजद मलिक ने कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में कहा कि मेरी तरफ से तमाम अहले वतन, अंदरून व बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ कम्यूनिटी को यौम पाकिस्तान की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत सलामत रखे और इसे तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करे। आज का दिन हमें करारदाद पाकिस्तान की याद दिलाता है जब बरसगीर के मुसलमानों ने एक अलहदा खुद मुख्तार रियासत के क़याम का अज़्म किया। हमें उस दिन को महज एक तफरीही मौका के तौर पर नहीं बल्कि अपने अज़्म की तजदीद के दिन के तौर पर मनाना चाहिए। जिस तरह एक खुददार और बावकार कौम अपनी आज़ादी की कदर करती है, बैरिस्टर अमजद मलिक ने फर्दन मुख्तलिफ चैप्टर के सदूर को अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, जापान, कोरिया, चाइना, इटली, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, अमान समेत मुख्तलिफ पाकिस्तानी आबादी रखने वाले ममालिक के लीगी चैप्टर्स के नुमाइंदगान और अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म व सदर इंटरनेशनल अफेयर्स सेनेटर इसहाक डार के पैगामात पढ़े गए। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर पाकिस्तान के लिए दुआ की गई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, यूके। स्माइल एड चैरिटी और मर्सिडीज मैनचेस्टर के इश्तराक से रमज़ान अपील इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में कम्युनिटी ने शिरकत की और इस मुकद्दस महीने में दिल खोल कर अपने एहतियात पेश किए और 1 लाख पाउंड से ज़ायद की खती रकम इकट्ठी की गई। इफ्तार डिनर का मज़ीद अहवाल राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर में स्माइल एड चैरिटी और मर्सिडीज मैनचेस्टर के इश्तराक से रमज़ान अपील इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें बड़ी तादाद में कम्युनिटी ने शिरकत की और इस मुकद्दस महीने में दिल खोल कर अपने एहतियात पेश किए और 1 लाख पाउंड से ज़ायद की खतीर रकम इकट्ठी की गई। इफ्तार डिनर के शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन स्माइल एड
ابو بکر سرور اور شہباز سرور کا اپنی اور اپنے تمام سپانسرز کی طرف سے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ رمضان کا مہینہ برداشت اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس میں دوست احباب اور فیملی سب مل کر اکٹھے نہ صرف روزہ افطار کرتے ہیں بلکہ یہ ایک کمیونٹی ہم آہنگی کی بھی بہترین مثال ہے۔ And on behalf of myself, from Mercedes-Benz, from Janan, Dark Treasures, LSH Autos and all the rest of our sponsors and team, I would like to thank you again for being here today. Alhamdulillah. What is Smile Aid? Our brothers here called Nihal from BBC. I remember when my father passed away in 2015, we started working with the British Army, Navy, police, alhamdulillah, all that awarded us. There was people like Nihal from BBC that used to pull us off the street and say, come into my station. And Nihal, you can see from helping people that were homeless off the streets in Manchester, we're all around the world. So thank you, my brother. All our team from Smile Aid that was in Pakistan, who are going to Palestine as well towards the end of Ramadan, thank you all for being a part of this. I know Marcus said my name, but I will be honest, I'm going to go in my grave one day. None of you there are going to be there to help me. Allah is the greatest. He alone does all this work. We are only His foot soldiers, and I'm glad that Allah allowed me to do at least not even a drop of what is in the ocean of water of His work. But alhamdulillah, thank you all again for coming here this evening. And I want to say a special thank you to Mercedes-Benz. The people that travel with me, you know, I can honestly say I'm a stand-up guy. I don't vouch for people, for sponsors, for donations. No one can give me anything because I have tawakkul in Allah. He will give. If we don't do anything tonight, Allah Ta'ala will still help these people if there is us or if there is not us. More important is you guys. When we look at breaking the fast, it's about unity, it's about inspiring, it's about hope, it's about giving. That's what Ramzan is about, and I think that is the focus of this month. And the aim is to continue that on a yearly basis. But 11 months we drift away until this month comes back, and we're back onto giving, inspiring, and community cohesion. And it's an important element when it comes to Islam as well. It's about families coming together, friends coming together. I have never looked at community cohesion as importantly I have in this Ramadan. تقریب میں معروف کامیڈین مانی لیاقت نے اپنے برجستہ جملوں سے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین سمائل ایڈ ابو بکر سرور، شہباز سرور اور مرسڈیز بینز مینچسٹر کے ریجنل ہیومن ریسورسز مینیجر ہارون شیخ، ورکرز پارٹی بریٹن کے سربراہ جارج گیلوے اور دیگر کا کچھ یوں کہنا تھا۔ مانچسٹر کے اندر جو مانچسٹر کا مرسیڈیز کا شو روم ہے، اس یورپ بگسٹ شو روم، اور اس کے اندر پارٹنرشپ ہماری ہوئی ہے مرسیڈیز کے ساتھ، اور یہ ہے کہ یہاں پہ رمضان کی ہم نے اپنا افطاری کی ہے، اور ساتھ میں یہ شو کر رہے ہیں کمیونٹی کوہیژن کے۔ یہاں پہ جو دیکھ سکتے ہیں کہ پیپل آر فرام آل واکس آف لائف اینڈ فرام ڈفرنٹ کلچرز، فرام ڈفرنٹ ریلیجنس، تو یہی شو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کمیونٹی کوہیژن اور جو ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان ٹرمز آف برٹش پاکستانیز اسپیشلی جو پازیٹیو ورک کر رہے ہیں، اسے شو کیس ہو رہا ہے۔ اسمائل ایڈ کا جو کام پاکستان میں ہو رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، اسپیشلی ہاسپٹل جو وہاں پہ کھولا ہوا ہے، ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ وہاں پہ ایک بہت بڑا اسکول کھولا ہے، اور ساتھ میں فلسطین میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے مرسیڈیز کے شو روم میں۔ We're here at the Iftari organised by Smile Aid tonight. It's been a really good event, and I've been working closely with Smile Aid for a number of years, and just very recently, in fact last month, I had the pleasure of going to Pakistan with Smile Aid and witnessing firsthand some of the work they're doing. They're doing incredible work. We're very impressed, and yeah, I'm very proud to be a big supporter of Smile Aid, and hope keep up the good work. Shahbaz and Abu Bakr are doing a great job. I will personally visit their project in Gujarat, and I think they are connecting with the youngsters. A lot of people have come. They have introduced Islam and break the bread, and also read Salah in Mercedes Garage, which is a very famous place in Stockport. So I wholeheartedly support Shahbaz and Abu Bakr, and I hope they do well.
they are taking your money to the people who most deserve and needy. Thank you. اس وقت ہم اسٹاک کوٹ مسجد کا جو وینی ہے وہاں پہ اسمائل ایڈ کا آج چیریٹی ایونٹ ہے وہاں پہ جمع ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ینگ پاکستانی برٹش پاکستانیز یہ بڑھ چڑھ کے اس ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں. یہ جو ایڈ کا مطلب ہے ایڈ اسمائل از اے سننا. یہ آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں ان کے کام ہو رہے ہیں. میں چونکہ اس کا آئینی وٹنس بھی ہوں کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی گجرات اور ناروال میں ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو ان کے جو مقصد ہے اس کو کامیاب کرے اور جو بھی نیڈی بندے ہیں ان کو ان کے ہمیشہ جو ہے مدد ملنی چاہیے. Amazing event, it was a community cohesion event یہاں پہ with Mercedes Benz officially پہلی مرتبہ ہوا ہے UK میں اور around the world وہ Mercedes میں مسلمانوں کو رمضان میں اتنا آنر دیا الحمدللہ. and all their staff is fasting as well. اور الحمدللہ thank you to everybody that has come and supported our initiative. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. Tonight's event's been absolutely alhamdulillah amazing. Do you know, this is the first time we've hosted such an event, one at Mercedes-Benz but in a car dealership. And alhamdulillah, the support and everyone putting it together, working together for such a great cause with Smile Aid, it's been amazing. The turnout's been amazing, all for a great cause. And alhamdulillah, we can do more events like these in the future. Do you know, with Abu Bakr and the work he's been doing, we haven't actually known each other for that long, but I've been following his work for a number of years now. And I think for me, I've always seen that genuine, aspects around the work that they do, the credibility and the amazing work, whether they do it in the UK or abroad. And, the opportunity came where our paths were crossed, and we wanted to work together as a collaboration, bringing the communities together and utilising this space, but really bringing, in a time where we want peace in the world as well, but also in the holy month of Ramadan as well, to really get together and support a really great cause. How elegant are these surroundings? Well done, Smile Aid. You always come up trumps. You always pull the rabbits out of the hat, and for the best possible causes, whether at home or abroad. Smile Aid is the right place to be. And my goodness, if I get out of here without buying a Mercedes, I'll be very, very lucky. تقریب میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض مارکس نثار نے خوبصورتی سے نبھائے. افطار ڈنر تقریب میں ورکرز پارٹی بریٹن کے سربراہ جارج گیلوے، محبوب خان، او پی سی کے وائس چیئرمین بیرسٹر امجد ملک، معروف کاروباری شخصیت چودھری مسرت علی، امتیاز احمد، امجد مغل، معروف سنگر ماز بونافائڈ، نواز علی، چودھری طاہر ندیم خان، ذوالفقار علی، ماجد نذیر اور فرید ملک نے خصوصی شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، UK. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر. پاک بنگلہ دیش سیریز سے ون ڈے میچز غائب، مگر کیوں؟ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے آنے والی باہمی سیریز سے ون ڈے میچز کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی تصدیق بورڈ نے بھی کر دی ہے. ان کی جگہ دونوں بورڈز نے T20 میچز کھیلنے پر اتفاق کیا تاکہ آئندہ برس فروری میں بھارت اور سری لنکا میں شیڈول T20 ورلڈ کپ اور اس سے قبل برس ستمبر میں بھارت کی میزبانی میں مختصر فارمیٹ کے ایشیا کپ کی تیاری ہو سکے. فیوچر ٹور پروگرام کے تحت بنگلہ دیش کو مئی میں 3 ون ڈے اور اتنے ہی T20 میچز کے لیے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. اب ایک روزہ میچز کے بجائے بنگال ٹائیگرز اس ٹور میں 5 T20 میچ کھیلیں گے. جولائی میں بنگلہ دیش کو 3 ون ڈے میچز کے لیے پاکستان کی مجوزہ طور پر میزبانی کرنا تھی، مگر اب گرین شرٹس بھی بنگلہ دیش میں صرف T20 میچز ہی کھیلیں گے. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر.